Hi everybody. Today let's learn how to say and or in Bengali. And in Bengali you can say and in three ways. They are ebong, o, আর এবং ও আর. For example, মা এবং বাবা, mom and dad. মা এবং বাবা, মা ও বাবা, mom and dad. মা ও বাবা, মা আর বাবা, mom and dad. মা আর বাবা. রিমি এবং লিজা হাসছে. Rimi and Lisa are laughing. রিমি এবং লিজা হাসছে. মিম ও নীরা কথা বলছে. Mim and Nira are talking. মিম ও নীরা কথা বলছে. সাবা আর সারা ঝগড়া করছে. Saba and Shara are quarreling. সাবা আর সারা ঝগড়া করছে. Or you can say or in two ways in Bengali. They are অথবা নাকি, অথবা নাকি. But here naki is used when asking a question. For example, মাছ অথবা মাংস, fish or meat. মাছ অথবা মাংস, মাছ নাকি মাংস, fish or meat. মাছ নাকি মাংস. আশিক অথবা জুবায়ের লিখবে. আশিক or Jubair will write. আশিক অথবা জুবায়ের লিখবে. আশিক লিখবে নাকি জুবায়ের লিখবে. Will Ashik write or Jubair write?
আশিক লিখবে নাকি জুবায়ের লিখবে?